سلام أنا لهم مدبنا أوز محبرة وميديا أزاربت خوينم زوحالو إرترا نايزة معصو كم زعصو تجاليسو كمون قداي إرتران كحب حرن زميل كزعبا كم زتيت حبيرام كمون بالعلي سراوي تجراي زكايد ناي ميديا وفراك أي مسمار يكتب الأرمي 33 أتنققم كمون واي يعني زمحرلو كدفنا لن بإرترا زمت مانم محرز بالي هذا منجست إرترا كاب تجراي ويكون كاب إثيوبيا نافلوس بدو بوليسيو إرترا مسجلتات تطابقتي سبعة مسلات زجبر زتا ولا حنت فرا خمزة ترخوا بمجلس كاب حجي نايزة مع سواء خمسة عصوت نتزاربت تركب إسكا تزرزر حساب سمعين ملس إرترا نايزة معصو كم زعصو تجاليسو إرترا أبت مسناي سبعة مسلات كجلتات زجبر زتات فرا كم زي ترخوا بمحبار أبت كتع كتساتف كم زي كونات مجلس أتحبيرو إرترا أبت أوشت هاجر كم زجبر استجلسة ناي سبعة مسلات أجمع زلوز أبصابات كاب حق زرحاق مخانو بمحبار أبت زكايد أخيباتات كتساتفن كتملسن كم زي كونات زفلتت كوينا من سلوز أقود إرترا نت مجلس مهابو تحبيرو إرترا ناستات 14 عامتات أب حدا فايدة زي بلو كتعات سميدا كم سنحات زنجرت مجلسي مسار زي بلو وصو حاسو زبقصو مرتوع زي بلو مجلسات كسمع كم زي كونت بمحبار نايمس مساسل أجنداتات كم زي تساسة اتمني سربتو ساقة حبيرو الله بخالي زينا إرترا أب قوباي حبرات هاقرات تساتف كم زلاتا قليسو أما بلسسان كالتا قوباي ودب حبرات هاقرات لوخ إرترا مسكوام توكل تحيالو هاقرات تقاطت على كلتيو أخيباتات كم زكايدة تقليسو اتوكيل أب تأقات أم مدرز اسمعك خون كالو اتو لوخ بتوساخ أب أخيبا قجل دقفت چارتر حبرات هاقرات مستافوان تقليسو الله منجست إرترا بزعبا قيح بحري مس قبص خمسة ذاتين كمون قبصي أب قيح بحر زلوا قوام بقلص خمسة أمتاتن نتزرب يركب اسكا زرزر سمعنا ملس قداي إرتران كحب حرن زميل كزعبا كم زتيت حبيرام منستر قدات وصا دكتور بدر عبد العطي تمالي مس منستر وصا قدات إرترا آتو عثمان صالح أبك كحب حرن كال انزمل كاتو قدات بتليفون أبز قبرو زرب كم استمايات وتقليس منستر بدر عبد العطي دحنة محدران كحب حري حالافنت نايتناب قماقم بحري زركبا وننتها قرات راي كوينو كم زغصل منستر بدر عبد العطي أبتناي تليفون مال أختو قبس إن إرترا أم حلاو لولاونتان حدنتان كم اون ابغوني مغزاتاوي دوباتا ملو بملو دو كم اتبل دغيمو بمرغغاص لولاونتن غزاتاو حدنتن اب غماغم قيح بحر زركبه هاغرات مخبار اگداسي مخانو اسميرلوم اتبناي تليفون صاوع استغبر زرب مينسترات كلتيان هاغرات كلتاوي زمدناتاتن مدلدالن اب حدحداو ربحاس تمركوس غداياتن زلو مرغصيتات نموهادن زحغزو منغدتاتون كم زتزاراربو تغليصوم امونغو غبصن إرتران ان عبي زخير زلو نهاري محزنت زتقسم مينستر غدات وصاي دكتور بدر عبد العطي نوصيت اتي ابز تفلالي عودتات متحببار كلتيان هاغرات نمسغوم لعل ابركتو كم زغبرن زغلصو عدت بريزيدنت إرترا إسياس أفورقي كم زنقدو اتصبصاب بتوسخ غليصوم ات مينستر هاغرو نكلت او نقدن معباي حبارا وفري كم اون تصاطفو لقاو صلاتات غبص ابعداغا إرترا نمحغاس كم زتبابعو نابريهم كلتيوم مينسترات اب قرن افريقا زرايو زلو اواناوي معبالتات املكيتهم دم حساب كم استلاوطو تفليطوم مينستر بدر عبد العطي غبصي هاغراوي منغستاوي تكالاتن نحدنتن لولاونتن هاغرات نايت زوبان معقابن اتغبرو حاجز بمطقاس هاغرون لولاونت هاغرات كداخم وي مسارتا زوباوي مرغا كزرغ زخل زخون يخون بين او سغمتات كم اتنصغن دغيمو ارغاغيصوم إرتران عبيت هاجرات زركبن أبالات حبرات هاجرات أم نيويورك بزعبة أبز صومن زوصدته صنع متكلا وسانة مبريه بام قواميت وكيل منجست إرترا أو الدب حبرات هاجرات أمباسادر صوفيا تسفا مريم أم نيويورك مزت فلاليوني عبيت هاجرات عالمنا زركبون وكلت حبرات هاجرات كمزت زرارة تجليس أمباسادر صوفيا تسفا مريم مسقومت وكلت حبرات هاجرات تشاينا إيطاليا هندي جابان جبسي دوب أفريقيا برازيل باكستان كويت بروندي غانا غامبيا فيتنام سودان
ኬንያ عراق ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢንዶኔዥያን ኩባን ብተኸታታሊ ክልተኣዊ ኣኼባታት ማዕረ መበል 62 ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣካይዳ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብርክባ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝቐረቡ ጉዳያት ከምኡን ኣብ ረቂቕ ውሳኔ ኤርትራን ምስ ስራሓት ቤት ምኽሪ ዝተኣሳሰሩ ሰፋሕቲ ጉዳያትን ዘተኮረ ዘተ ኣካይዳ ንሳ ምስ ነፍሲ ወከፍ መዛኑ ኣብ ዝገበረቶ ክልተኣዊ ዘተ ናይ ኤርትራ ምስ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያትን ከምኡን ኣብ ዝሰሙን ሚኒስተር ዑስማን 14 ዓመታት ክደጋገም ዘሰልኪ ፍሉይ ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ኣቃልቦ ቋርጽ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰዶ መትከላዊ ውሳነን ሓደ ብሓደ መብሪ ሂባትሉ እዚ ከምዚልን ኮሎ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ብዘይካት ዘካየደቶ ክልተኣዊ ኣኼባታት ጉጅለ መሓዙት ምክልኻል ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘዳለው ኣኼባ እውን ተሳቲፋ ንሳብታ ኣኼባ ምስ መዛኑ ኣባላት ሃገራት ኣብ ብዙሕነት ናይ ሓባር ረብሓ ዘለዎም ጉዳያት ከምኡን ዕላማታትን መትከላትን ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ንምድንፋዕ ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉጅለ ከም ዘካፈለት ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዝግበር ናይ ሚድያ ጸለመ ቀይሕ መስመር ዝሓለፈ እዩ ዝብል ትርር ዝበለ መግለጺ ካብ ሰራዊት ትግራይ ተዋሂቡ ኣሎ እስከ ዝርዝር ሓሳብ ሰሚዕና ይንመለስ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዝካየድ ናይ ሚድያ ወፈራ ቀይሕ መስመር እዩ ክትብል ኣርሚ 33 ኣጠንቂቐም ካብ ኣመራርሓ ሓይሊ ንላዕሊ ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 33 ንሰለስተ ሰሙናት ክወሃብ ዝጸንሐ ካልኣይ ዙር ናይ ኣመራርሓ ስልጣና ምዛሞም ኣፍሊጦም እቶም ሰልጠንቲ ስልጣኖም ኣመልኪቶም ኣብ ዘብጽዎ ናይ 9 ነጥቢ መግለጽ ቅዋም ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስ ተመሓላልፉ ውሳነ ከም ዝድግፉን ንድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ወራር ንምምካት ምስሊ ሰራዊት ንምዕቃብን ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም እቶም ኣባላት ሰራዊት ንኣስታት 6 ዓመታት ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መርቦትን ምምላስ ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ክንኸፍል ቃል ንኣቱ ብምባል ተዛሪቦም ነቲ በር ሰላም ዓጺ ዝእወጅ ዘሎ ካልኣይ ዙር ጀኖሳይድ ወራር ንምክልኻል ዓቕምና ኣጠናኺርና ኣለና ክብሉውን ኣፍሊጦም እቲ መግለጺ ወሲኹ ከም ዘስመረሉ ንሰራዊት ትግራይ ብሚድያን ብውልቀ ሰባትን ብስም ዲሞክራሲ ዝግበር ጸርፍን መነሻውን ሃገራዊ ሓደጋ ዘስዕብ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ብምግላጽ ካብ ዝተግባር ዝሳተፉ ኣካላት እውን ተሓተቲ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ካብዚ ብምቕጻል ድማ ቅድሚ ሰዓታት መንግስቲ ትግራይ ንኣርባዕተ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ፍሉጣት ቲክቶከራት ሓደገኛ ዝበሃል መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ይርከብ እስከ እቲ መጠንቀቕታ እንታይ ይመስል ከምበልኩም ብስም ቲክቶከር ንውልቀ ረብሖኦም ክብሉ ተዓሰብቲ ጀኖሳይደራዊ ኣገዛዝኣ ኣብይ ኣሕመድ ብምዃን ንመሰልን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ንጎድኒ ብምባል ብስም ሽፋን ዝሽቅጡ ዘለዉ ኣደብ ክገዝኡ ከም ዝግብኦም ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ይግለጽ ኣለዎ ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ከም ዝተገልጸ ብቁስሊ ህዝቢ ምሽቃጥ ገሊኦም ካብ ምዕራባዊ ዓለም ህይወቶም እንደብስ ኣነካይዶኦምን ህይወቶምን ተዛቢዖም ስብንኦም ኣዝዩ ናብ ዘሰክፍ ብርኮ ወሪዱ ዝፈልጦም ዘሸቅሩሩ ዝነበሩ ዕጫይ እንተተመለሰለ ኢሎም መጺኦም ብስም ህዝቢ ትግራይ ክንግዱ ንውልቀ መላኺ ገዛዝኣ ኣብይ ኣሕመድ ተዓሲቦም ኣብ ልዕሊ ቁስሊ ህዝቢ ትግራይ ግንጫር ዝሰዱ ዘለዉ እዮም ካብዚኣቶም ሓደ ኣዶናይ ዝበሃል ይጽራሕ ንሱ ተመዛበልቲ ምዕራብ ንዝለዓለ ጥሜት ኣብ ዝተቃልዑሉ እዋን እንተመዛበልቲ ሕጻጽ ንምድሓን ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከብ ህዝብናን ዲያስፖራን ኣብ ዘረባረበሉ እዋን ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝኣ ኣብይ ኣሕመድ ዕሱባቱን እቲ ዝዋጻእ ገንዘብ ውድብን ግዝያዊ መንግስትን ብረት ክሽምተሉ እዮም ኣይተዋጽኡ ዝብል ወፍሪ ከፊቶም ብፍላይ ተጋሩ ዲያስፖራ ተጠራጢሮም ሰጋእ መጋእ ክብሉ ብመሰረት ካብ ጆኖሳይደር ኣገዛዝኣ ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋሃቦ መምርሒ ኣዶናይ እንተመዛበልቲ ኣነ ከብጽሓሎም እየ ዝብል ተዋስኦ ሒዙ መጺኡ ብዙሓት ተጋሩ ዲያስፖራ ድማ ካብቲ ዝነበሮም ጥርጣረ ንምንጋፍ ንኣዶናይ ኣሚኖም ልዕሊ 16 ሚልዮን ቅርሺ ሻማ ኢሎም ኣዋጽኦም ኣዶናይ ዝኣተወ ፍርግና ብጭካነ ዝተመልአ ንህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበጽሕ በአዶናይ አቢልካ ምድኻሚ ነይሩሞ ነቲ ዝኣከቦ ገንዘብ እንተመዛበልቲ ሃህበሉ ኢሉ ንውልቀ መላኽ ገዛዛ አብይ አሕመድ ረኪብዎ ሕዚ ድማ አዶናይ ስኬት ዜማ ብስራትን ሰላም አጥናፉን ዝተባሃሉ ንህዝቢ ትግራይ ከምደላይ ኩናት ጸላይ ጌሮም ብምቅራጽ ኩናት አይንደልን ሰላሚና እንደሊ ዝብል ጭራሖ ሒዞም መጽኦም መንግስት ትግራይ ነቲ ክሰሰሉ ዝቀነየ ጉድድ ወታደራዊ ግልጋሎት ንሱውን ከም ዝቃወሙን ከምኡውን ወላ ሓንቲ መምርሒ ከም ዘይሃበን እናተዛረበ ይርከብ እስከ ሰምዕና እንመለስ መንእሰይ ምስ ሰራዊት ኮይኑ ዝተወረረ ዓድን ህዝቡን ክምልስ ኣብ ምርዳእ ዝተመስረተ እንተዘይ ኮይኑ በኃይል ዝግበር ምስላፍ ከም መንግስቲ ዝወረደ መምርሒ የለን ይብሉ ኣብ ማሕዳር ዘዋ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ኣይተከላል ሓጋዚ 40% ግዛት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ጸለምቲ ኣብ ኢጽላ ኣሎ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ህዝቢ ምዕራብን ህዝቢ ጸለምቲ ድማ ኣፈቆዶ ቅዳድ ኬንዳ ኣሎ በብጽባሕቱ እንደገና ሬሳ ካብ ኬንዳታት ኣብ ዝወጸሉ ግዜ ኣለና ሶ ነዚ ክንምልሶ ኣለና መላእ ትግራይ ዘሎ ከኣሃድታቶም መጽኦም
زلوا مناسي تقادلتون أولاد تريف زنورون ناو أحدهم تمولسوا أحد تاتون صاوعي تجار الله نسومون بدليتهم تمولسون الله زي تمولسون جنا أبخيد لنا أميت لنا نرى هذا لنا اتصال سيد ما تحدش من زي فلاح عزي تقادله نعم سلاف صراحة تنصرح لنا عم التأممان زي تمسرته فصوم بمتأمماني فصوم صار ديمقراطية لنا فصوم خليهم تزول ويلن لك محل كتحلى يخلن كل يخلي سلام لازم مسرت كيران نصرح لنا كوزوس أحلي فلقين كم ودون زورة مدب يلن كم منقسون زورة مدب يلن قفيفنا نبتعلم نوصل قفيفنا نأهل نوصل نو فتونا تقالسه نهاجر تجرايلو نتسوق أزمة أمن سي زلوا سرعتي زلوا عدي زبعتك كذا تباهي لزفلات عطوق جلا وتدراو مدلواتي زازي من لخو يبلالو اسكن اسمعيو زبعتك كذا تباهي لزفلات سراويت وتدراو مدلاوي وديك بلا فلتهم زبعتها كذا تباهي لزبوع زي حقاوي سراويت لا يكون يكون وجن حاجة زندقفن كيدا ليم نسألعي كم بركخ عبز خلالو درجة 5 حاجة لزيوم كون ريلا دمك أزودو نمثل حزبهم حران ملا حزب إثيوبيان كم زقام بمجلس نتهم نازمات كل زقام محاولات متنقطع محلاي فلهم زي حقاو زبعتها كذا تباهي لزفلات زي حقاوي من محدار معرابة تجري زفلات سراويت مكل خال حجر دقة في 5 قبرلون عبد سومن مجلاتو زذكر خوينوم حتى ما هنا يكون يكون أكل حاجزن دقفن كي حاجة نسألعي كم بركخ عبز خلالو بقعات كم زلو قليسهم كون ريله دمك عبز هوا مجلتي نحنا يكون يكون أكل مسل نايمتن خافد ليت يبلنا بموال انتخونا جن بحيلي مجوم حق منجستي نمشر شارن حزبهم حراد ما داقي ما من مجفتاف زفكرو أكلات بفتو ما ينعقسن تخلاخيلنا أدقعنا نابز مجلو كنملسو من أخبال ترميزو بتوسخي نو بوليتيكنيات أمحرة بين اشتي تقمات أغمن روحاتاتن نعم تلال جزي كمزابقع زيت قاسا كون ريل دمك نساتو متانيعم تتوز ولو نهزب محران ملا حزب إثيوبيان مخان حبيرهم مبزحتهم مررها حايلتات فانم مسحوحات حبير كان مسرح معرابة تقراي حوحات حلف كان مهاب كمسس معمعو هابز قلت الزلوان زحقا عطوه زبعته كذا دمام انتار حايلتات فانو وسانتات بموسان نايزخون يخون حايلي كيرخبم مسحوحات وكنات كقفت كم زغلاب مقلاز يركبم حج دما ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ካብ ባህልና ወፃእ ብዝኾነ መልክዑ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ክዋረድ ከም ዘይግባእ ዝምዕድ መልእኽቲ ኣሎኒ እስከ ሰሚዕና ንመለስ عالتن ጸሎቶም ዝዕርጉ ኣብ ገዳማት ዘሎ ኣቦታትና በኣነዋሪ መርዚ ዝኾነ ብዑል ቃላት ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዝለፉ ዘይግብኦም ክወሃቡን ክድወኑን እኮ ሰሚዕና ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኩሎም ንሕበነሎም ክብርታትና ውፅኢት ዝኸድናዮን ዝሓለፍናዮን መድረኻትን ዝኸፈልናዮም ጀጋኑን ይዝትመን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክልተ ሃይማኖታት ምንጭ ዓወታት ህዝቢ ኤርትራ ይኽንብል እንከለና ንስለ ዘረባ ኣይኮነን ናይ ረሑቕን ቀረባን ተጻያትና ነዝሕላገት ሓድነት ዝኾነ እምናዓራ ሃይማኖትና ንምብትታን ዝኸድዎን ዝለሃለህዎን መንገዲ ቀሊል ኣይኮነን እንተኾነ ግን ከማይን ጸባን ዝሓበረ ህዝቢ ኣይተኻእለን ንኹሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክብርታት ቀጻልነቱ ክረጋግጽን ክዋሓስን ከኣ ብሉጻትን ምሩጻትን ጀጋኑ ደቂ ኸፊሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዝኾነ ንክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስክሪን ወፂኻ ዘይሕብርኻን ምስልኻን ዘይስምካን ሒዝካ ክደፍሮን ክትዝልፎን ገበን እዩ ገበን ብገበኑ ኸማን ዘኽስስን ዝሕትትን ኣብ ሕጊ ህዝቢ ኤርትራ ግብረ ሰዶም ዝበሃል የለን ኣይፍቀድን እዩ ኸኣ ኣይፍቀድን ጥራይ ዘይኮነ እዚ ቃል ንኽትብሎ ኣነዋሪ እዩ ብሓፈሻ እዞም ንገንዘብ ክብሉ ኣብ ፈቆዶ ፌስቡክ ዩቱብን ቲክቶክን ንክብርታት ህዝቢ ኤርትራ እንዳተንከፍካ ሰናቲም ከኣርዩ ዝውዕሉ ዘለዉ ስነ ስርዓትን ኣደብን ክገብሩ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ኣብ ኣፍካ ዝጸንሐካን ዝመስለካን ኣብ ስክሪን እንዳወጻኻ ንህዝቢ ዝሕምሞ ክብርታቱ ተተንኪፍካ እናሻዕ ካብ ይቕሬታ ምሕታት ኣደብ ምግባር ጽቡቕ ይመስለኒ ብክብሪ ህዝቢ ኤርትራ እናሻዕ ኣሽካዕሊሉ እናሻዕ ይቕሬታ ዝሓትት ጽሉል ዘይኮነስ ልኡኽ እዩ ምንጪ እዚ ኣገዳሲ መደብ ኒምሮዲን ሓቢቢ ኣልባት ሓንቲ ንሕስያ ዘይገብር መንግስቲ ኤርትራ ብሃገር ዝመጽእ ንሕስያ ዝበሃል የብሉ መኒ ብዘይገድስ ምክንያቱ ቀያሕትን ጸለምትን ዝኸፈልና ኣላ ሃገር እያ ሃገር እዚኣ ኣብ ሓደ ጉድጓድ መሐመድን ጸጋይን ተደፊኖም ኣለዉ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዘይነብን ጸጋን ተደፊኖም ኣለዉ ዋይ ኣነ ዝምሕረሉ ክደፍኖ ኣለኒ ብኤርትራ ዝመጽእ ማንም ምሕረት ዝበሃል የብሉ እዚኣ መንግስቲ ኤርትራ የስ ክንኡ ግን ሰላማዊ بسلام تمسيك يا أخي مرحبا تمزات مال ويانا أبغى حرنات مرحبا لنا تقبلنا مزع عندرة لهم كم لبة اتمسك حق زغنا كوينات السودان نابطقا إثيوبيا 5 قرابة ناتجلس يركب نزمل كيتو دما بمحارنيا تدالوا حدث أبصابالو اسكا تخطاتيلين ملس
አስደንጋጭ ዜና በኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ ከባድ ውጊያም ተቀሰቀሰ። የሱዳን ጦር ኃይል ከኢትዮጵያ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር የምታዋስነውን ስልታዊ የድንበር ከተማ ኩርሙክን ለመቆጣጠር መጠነ ሰፊ የአየርና የምድር ጥቃት መክፈቱን አናዶሉ የጦር ምንጮቹን ጠቅሶ በዚህ ሰዓትም ዘግቧል። ከተማዋ ካለፈው መጋቢት ጀምሮ በፈጣን ድጋፍ ኃይል የሚታወቀው አርኤስኤፍ እና በአጋሩ ኤስፒኤልኤም ቁጥጥር ስር የነበረ ሲሆን አሁን የተቀሰቀሰው ከባድ ውጊያና የድሮን ጥቃቶችን ተከትሎ ግጭቱ ወደ ጎረቤት ሀገር ኢትዮጵያ ሊሻገር ይችላል የሚሉ ስጋቶችን አጭረዋል። ንብረት ቴሌቪዥን ትግራይ ናብ ትግራይ ንኸይኣቱ ብመንግስቲ ፌደራል ከም ዝተኸልከለ እናተዘረበ ይርከብ። እስከ ሰሚዕና ንመለስ። ንብረት ቴሌቪዥን ትግራይ ከም ዝተኣገደ ተፈሊጡ እቲ ብ13 ሚልዮን ቅርሺ ካብ ወፃኢ ተዓዲጉ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣተወ ንብረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተተሓዘ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝዓነወን ዝተበላሸውን ሰነዳት ንምምላስ ተባሂሉ ካብ ደገ ብ13 ሚልዮን ቅርሺ ዝተዓደገ ሰርቨር ናብ ትግራይ ከይኸይድ ብስርዓት ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተተሓዘ ዝረኸብናዮም ሓበሬታታት የመልክቱ። እቲ ቴሌቪዥን ጣብያ ዝነበሮ ሰርቨር ብምቅፃሉ ስራሕቱ ብኣግባቡ ክውግን ከም ዘይከኣለ ዝሕብሩ ፍልፍላት ብሓድሽ ንምትካእ ካብ ደገ ተዓዲጉ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሰርቨር ናብ ትግራይ ንምውሳድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘቕንዑ ኣመራርሓ ትካል እቲ ሰርቨር ክወስድዎ ከም ዘይከኣሉ ተረጋጊፆሎም። እቶም ሓለፍቲ እቲ ንብረት ዝተኸልከለሉ ምክንያት እንትሓቱም ካብ ላዕለዋይ ኣካል ብዝወረደ ትእዛዝ እዩ ዝብል መልሲ ጥራሕ ከም ዝተውሃቦም ፍልፍላት ተረጋጊፆም። ቴሌቪዥን ትግራይ ዋላ እኳ ሕግን ኣሰራርሓን በዓል መዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣኽቢሩ ክሰርሕ ዝፀንሐ እንትኾነ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኩለን መራኸብቲ ሓፋሽ ናብ ዝርከባሉ ማእኸላት ሳተላይት ንክኣቱ ብመንግስቲ ፌደራል ተሓቲቱ እቲ ውዕሊ ሙሉእ ብሙሉእ እንትፍፀም ናብቲ ሳተላይት ክንኣቱ ኢና ዝብል መልሲ ክወሃበ ከም ዝፀንሐ ካብ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። ስርዓት ብልፅግና ሚድያታት ትግራይ ናብቲ ንሱ ዘዳለዎ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቦኽራ ሳተላይት ክኣትዋ ዝደልየሉ ምክንያት ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ገይሩ ዝኾነ ነገር እንትፍጠር ንምቁራፅን ፍቓደን ንምምንጣልን ክኸውን ከም ዝኽእል ምንም ጥርጥር የብሉን። እቲ ናይ ሕዚ ናይ ንብረት እገዳ ምዙ ዝተተሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝሕብሩ እቶም ፍልፍላት እንትኾነ እቲ ክልከላ ሰርቨር ምስ ኣሰራርሓ ጉምሩክ ዝተኣሳሰረ እንተይኮነስ ብድሕሪቱ ፖለቲካዊ ሽርሒ ዝሓዘረ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ሰነዳት እቲ ቴሌቪዥን እቲ ዝነበረ ሰርቨር ብምቅፃሉ ብምጥፍኦምን ቅድም ክብል እውን ምሩኻት እቲ ስርዓት ብለይቲ ዝተለቓቕሉ ምስሊ ብሽርሒ ንክጠፍእን ብርክት ዝበሉ ምስ ጀኖሳይድ ዝተተሓዙ ምስልታት ድማ ካብ ዩቲዩብ ከይተረፈ ንክወርዱን ከም ዝተገበሩ ዝሕብሩ እቶም ፍልፍላት እቲ ካብ ደገ ተዓዲጉ ዝኣተወ ሰርቨር እቶም ዝጠፍኡ ሰነዳት መሊስካ ንምሕዋይ ዝሕግዝ ከም ዝነበረ እዮም ዝገልጹ። ይኹን እምበር እቲ ብሚልዮን ተዓዲጉ ዝኣተወ ሰርቨር እቲ ቴሌቪዥን ንኸይጥቀመሉ ተኸልኪሉ ኣሎ። እዚ ሃፍትን ንብረትን ህዝቢ ትግራይ ምብላዕ ጥራሕ እንተይኮነስ መቐፀልታት ከካይዶ ዝፀንሐ ክልከላታት በጀት ነዳዲ ሸቐጣትን ምዕፃው መሰረታዊ ግልጋሎት እንትትከውን እዚ ድማ ካሊእ ምልክት ፅሕተራ ኩናት ከም ዝኾነ ብዙሓት ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ስርዓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ትግራይ ናብ መንግስቲ ፌደራል ዝለኣኹ ደብዳቤታት ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ማህተም ዘለዎም እንተዘይኮይኖም ናይቲ ሕዚ ናብ ዘስርሑ ዝተመለሰ ውዙፍ መንግስቲ ትግራይ ማህተም እንተኮይኑ ዝኾነ ኣካል ንኸይቕበሎ ትእዛዝ ኣውሪዱ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንጥፍኣት መናእሰይ ትግራይ ይሰርሕ እዩ ዝብል ወረ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ እዩ። እምበኣር ሓደ ትግራዋይ ምሁር ነዚ ክሳ መልኪቱ ዝገርም መልሲ ሂቡ ኣሎ። እስከ ንስማዕ እዩ። ፍልሰት ናብ ኣስመራ ዘይኮነት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝብል ክልተ መሰረታዊ ነጥብታት ሚስ ጌርካ ኣለካ ማለት እዩ። ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ እናፈለሱ ክኸዱ ፖሊሲ የብሉ ናይ ፍልሰት ፖሊሲ እንተዘልዎ ነይሩ ዝቀረበ ብኤርትራ ጌርካ ንስዑድ ዓረብ ንየመን ዝሓሸ ቅርበት ኣለዎ ማለት እዩ። ቶ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፍልሰት ፖሊሲ ማለት ካብዚ ፖሊሶም ክኸዱ ዝኽእሉ ፖሊሲ የብሉን ኣይቕበሎን እውን ትክክል እውን ኣይኮነ ሓደ ዝተጋገኸ ካልኣይ ካብዚ ዝኸይድ ዘሎ ንክኸይድ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሚድያ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ንእስ ዝበለት ትግራይ ንፖለቲካዊ ስራሕቱ ትጠቕሞ ኣብ ቁርፁ ዋነ ዝኾነ እውን ወታደራዊ ምልመላ ክጠቕሞ ዝኽእል ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን ናብ ዋጋዕ ዕዳጋ ክቐርብ ዝኽእል ንእስ ዝበለት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ክፍለ ከተማ ፍጥር ብስፍሓት ዶ ይሰርሕለን? መንእሰይ ትግራይ ዓድኻ እሾኹያ ረመፅያ ውፃእ ዶ ኣይበሃልን ኣሎ ድዩ? ከምኡ ዓይነት ፅሑፍ የለን ድዩ? ተራእይ ዘይፈልጥ ክንዲ ግዛዕ ዝኾን ቦይንግ 6 ሰብ ሒዙ ናብ ትግራይ ዘይመፅእ የለን እዩ። ካብኡ ካብ ትግራይ ዝኸድ ዘሎ መኼድን መምፅን ኮፍ ኢሉ ዘይኸድ የለን እዩ። ስለዚ ዝሓሸ ስለዝኾነ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ክገብረላ ጌጋ ከማኻ ንእሽተይ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ሜይቢ ምስ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣብኡ እትኾንኩ እንታይ ክሰርሕ ምን ዋለ ዝሓሸ እዩ ኣዲስ ኣበባ መንእሰይ ኣነ እኮ ሰባት እንዲሁ ዝፈልጦም ስለዚ እዚ
ከም ከራኸር ክመጽእ ዝግብኦ ኣይመስለንን ከምኡ ስለ ዘይኮነ ብጭቡጥ ማለት እዩ ይስሩሐሉ ስለ ዘለ ፖሊሲ ስለተቀረጸሉ ፕሮጀክት ስለተቀረጸሉ ልቃሕነ የተላልሽ የለውን የመዘት ናው ከደ ትግራዋይ ገላዓ ክንገብር ግዛ ኣብ ገዝኦ ትግራይ መረቦት ኮይኑ ነዳዲ ከልኪሎሞ በጀት ከልኪሎሞ ደሞዝ ከይረክብ ከልኪሎሞ ኣው ግን ኣብ ዝኾነ ታይኻት በሃል መፅለሊ ዝበሃል ኣኪዮም ንፖለቲካል ኮንሳምፕሽን ከውዕልዎ ምድላው ከይገብሩሎም ሎም ዓንቲ ኣዛረብቲ ኮይኖም ውዕሎም ዝበልክዎም ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ነዛ መደብ ተፈቲኹማ ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ከምኡውን መዓልታዊ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣዛረብቲ ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዘልኩም ክመጽእ መታን ነዛ ቻነል እዚኣ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣረጋግጹ ይቐኒለይ